I think in principle, any kind of regional cooperation is desirable. It's a good thing. If it's done correctly, it will deliver certainly economic benefits to the participants. The elephant in the room Mislim da u there principu obviously svaka is regionalna is saradnja je Kosovo, poželjna, jer ako because se it's odredi not going dobro, to see zemlje overall koje su uključene u tu a saradnju će meaningful imati ekonomske exercise if it koristi. doesn't include Slon u all the sobi je Western očigledno Balkans. Kosovo, jer se borim da shvatim And of inicijativu course, Otvoreni Balkan, if it's osim ukoliko ne likely uključuje to sve happen. balkanske zemlje. By the way, I mean, Očigledno je da druge zemlje Zapadnog Balkana nisu deo toga ili barem ne još. Verujem da Evropska unija još razmišlja o celoj inicijativi, jer bilo je negativnih komentara da je to skretanje od procesa pristupanja na srednje ili duge staze paralelna staza pridruživanju. Plašim se da, iako nije namereno da ta inicijativa bude alternativa, da tokom vremena ne postane alternativa pridruživanju, da bi Evropska unija mogla da kaže imate regionalne tržište i to će biti link prema EU tržištu. I to je sve što nam treba. Dakle, ne treba nam integracija, ne treba nam vladavina zakona, to je previše teško. S druge strane, da bi imali funkcionalno tržište, morate da imate dobru klimu za ulaganje, jaku vladavinu zakona, što u ovom trenutku i nije slučaj kod nekih zemalja koji su lideri Otvorenog Balkana. Na kraju, nećete moći da rešavate ono što su esencijalno politička pitanja kroz ekonomska. To jednostavno neće ići. In order to have a functioning internal market, you need to have a good investment climate, and that presupposes a level of rule of law that at the moment is simply not present especially in some of the countries who have taken the leadership on Open Balkan. So you will not be able to resolve what are essentially political questions through economic means. That is just not going to work, in my view.